Pang-update lang. Umiingay kasi yan. Patayin na lang natin. Hi guys. Pang-update lang tayo guys. Nag-live pala si Stevie. Nag-ikot na. Sige. May kitchen. Hello. Bigyan kita ng jacket. Sisi, ako si Don. Thank you. Ayan. May jacket ka na May kitchen. Thank you. Ayan, live tayo. Sandali, guys. Nakadalikyat ako, guys. Salamat sa mga patamsak nyo, guys. May kitchen, thanks host. Walang man, maraming salamat. Ayan, sandali lang ha, meron lang ako i-record kasi para hindi ko ma-delete yung play ko kanina sa group namin. Meron kasi akong group na piniplay ako. Dito lang ho. Salamat sis. Bago pa ito Ayan. Watch. Ayan. Back. Ayan. Sis Stevie. Hello sis. Sisi ko. Ko sis kay umalis. Kaya ako naman na mag-live. Wala, grabe yung puti ng buhok ko sis. Tumayo na. Sandali nga. Atin yan ipahiga. Mayroon pa ako nire-record kasi mayroon akong play. Ayan. Mabaga kasi. Ayan. Ganyanin ko na lang. Ayan. Thanks. Ayan. Na-record ko na. Baka kasi ma-delete ko. Sayang naman yung play ko. Kung ma-delete ko, agoy. Is Provinciana 1. Ayan, bigyan kita ng jacket. Walang damit yan. Thank you guys. Salamat yung aking evidence guys. Sa aking pag senior citizen. Tumayo na. Tamara Tamara P. Vlog. Salamat. Lisonson TV. Hello. Thank you for the support guys. Sandali lang ha. Thank you. Kamusta na? Classmate. Ito, ang ako sis kay ako ibton kadaghan na lagi sis. Uy, di na madala sa ibot. Kulayan na lang siguro ni kung daghan lagi kaayo unsa laman ni. Ayan, sandali sis Tamara ipipin natin 'yan. Di na madala sa ibot. Kasrang, hello Kasrang. Good afternoon Kasrang. Thank you for coming. Thank you for dropping by to my live. Ay. Sandali ha. Kay meron tayong ipipin. Thank you sa 7 million in the house guys. Maraming salamat.